Okay. So semalam I did mention one of the final assessment question will be from the DFT. Okay, dia lebih kurang dalam 10 markah. Alright. So kalau you go through chapter 14 until chapter 16 yang you akan buat PBL tu, most of the illustration pun dia ada banyak data flow diagram. Okay, and then just for your information, nanti kalau in the final assessment pun, the data flow diagram tu will be related to one of the cycle. Okay, one of the cycle from chapter 14 sampai chapter 16. So nanti bila you study on the, bila you, sebab tu salah satu soalan daripada PBL tu adalah data flow diagram. Kalau you notice, kalau you dah tengok soalan PBL 1, you need to prepare the data flow diagram. Okay. Okay. So just to recap what we did yesterday. Okay. Saya share sekejap slide yang kita buat semalam. Recap sikit. Okay. The things that you need to know. Okay, so yang penting ni daripada DFT ni, of course simbol. Okay, semua simbol-simbol ni. Okay, so ada 4 simbol, data sources, destination ataupun external entity, process, okay, data flow, dia arrow, and data store. Okay, and then the other things that we discuss, 2 types of diagram. Ini pun yang you kena tahu juga, because kita tengok soalan tu whether dia ask you to prepare the context diagram ataupun intermediate. Okay, sebab saya rasa kalau 10 markah tu tak adalah dia nak minta prepare dua-dua. Okay, mungkin salah satu. Okay, context diagram ataupun intermediate data flow diagram. So kalau context diagram, as I mentioned yesterday, hanya ada satu process symbol, okay, that depicts the name of the system atau the name of the process, okay, and then include also in the diagram is the destination or sources ataupun external entity. Okay, so yang penting you tahu, saya dah mention banyak kali semalam, context diagram, there is no data store dalam context diagram. Okay, so ini rupa context diagram. Okay, they have one process. Okay, so proses ni biasanya adalah nama kepada sistem tu yang you in the narrative, nama sistem apa, nama proses apa. Okay, and then the others ni adalah destination and sources. Okay, and then the arrow lah. So arrow ni dia punya input, whether input ataupun data sources ataupun destination, the output from the system. Okay, and then for the intermediate, okay, so they have a few rules on the intermediate. Okay, I go through yesterday dengan you all. Okay, ni guideline ni boleh tengok dalam buku lah, tapi ni yang mudah lah kalau you nak ingat. Okay, so you kalau from the slide nanti you go through this rule related to the process, must at least one input and one output. Okay, and then dalam intermediate, remember dia punya nama. Okay, you label with the verb. Okay, verb phrase. So the verb, the first verb dalam simbol proses tu mesti dengan nama verb. Okay, action. So itu menunjukkan proses. And then rules of the data store. Okay, so those are the rules. Nanti you kena refresh balik lah nanti bila you nak prepare ni. This is some of the rules yang you need to know. Okay,
Tak boleh antara data store ni ada flow, kena ada proses in between, and juga dengan whether daripada destination ataupun sources pun dia tak boleh terus kepada data store. Maknanya tak ada tak boleh link, link terus antara data store dengan destination ataupun sources. So dia kena ada proses tengah-tengah ni. Okay, then okay, so for the sources ataupun destination, ni pun ramai yang selalu buat silap ni. Okay, dia tak boleh direct antara dua-dua ni. Okay, external entity dengan external entity dia tak boleh terus direct ada flow, dia kena ada proses juga in between. Okay, and system of the data flow. So ini saya nak refresh ya. Okay, so kita dah discuss malam lah. Alright, so for today I'm going to show you kita tengok two exercises from the two questions from the exercises. Okay, so please refer the questions. Sorry. Okay, please refer the question. Kita tengok first question dulu. Okay. Alright. So, first of all, daripada naratif ni, okay, daripada cerita ni, first you kena tahu what is all about. Okay, dia berkenaan dengan sistem apa atau processing apa, proses apa. Okay, so obviously dalam soalan ni memang dia clearly mention lah, alright, order processing system. Okay, order processing system. So kalau misalkan, okay, soalan ni dia minta prepare intermediate intermediate. So kalau misal kata soalan tu minta you prepare context diagram. Okay, so in the process symbol tu nanti perlu letak nama ni lah, order processing system. Okay, tu kalau context diagram. Okay, but for our case dia minta you prepare intermediate. Alright, then first you cari dulu, baca the whole story. Okay, and then you highlight which one is the external entity. Okay, and then what are the processes that involved, and also kalau ada data store. Okay, so of course akan ada lah data store dalam intermediate data, intermediate DFT. Okay, so kalau daripada question 1 ni, can you give me external entity? Apa external entity dalam ni? Okay. Kalau you tak nak buka mic, boleh tulis kat chatting, chat box. Apa entity kat sini? Accounting department. Alright, customer. Okay, lagi? Accounting department. Accounting department, correct. Ada lagi? Dua je? Yang warehouse tu. Yes, warehouse, betul. Okay, warehouse. Okay, in the chat room ada seorang jawab, Syuhada kata ada clerk. Okay, clerk. Okay, ini yang selalu student confuse juga ni. Okay, good. Bagus Syuhada, you cakap clerk tu memang saya nak highlight pun pasal clerk ni. So, kalau kita nak kata external entity, I dah mention semalam, external entity ni definition dia adalah any organisation or individual that outside the system. Okay, outside the system. So bila kita tengok balik, clerk ni, is it orang yang buat kerja processing, order processing ke ataupun tidak? Kalau dia adalah orang yang buat kerja dalam order processing tu, itu adalah within the system.
So itu bukan consider sebagai external entity lah. Kalau misal kata clerk tu mungkin ada juga clerk yang tapi dia bagi clerk tu bukan yang kerja dalam proses order ni, tapi mungkin dekat tempat lain. So itu kita kata external entity. So in our case ni clerk ni siapa? Adakah dia orang yang bekerja ordering system ni ataupun tidak? Any idea? Ni Kerja. clerk. Kan? Alright. So memang kalau kat sini pun the first paragraph dia kata the order processing clerk. So maknanya kat sini clerk ni adalah bukan external entity. Sebab dia yang buat kerja-kerja dalam ordering process. So dia adalah orang yang ada dalam sistem tu. Okay, so dia bukan external entity lah. So sekarang ni external entity hanya 3 saja ni, customer, warehouse dengan accounting department. Okay, so from the first paragraph, boleh kita tahu apa proses yang berlaku dalam ni? Macam mana kita? Yes. Okay, salah satu tips dia, you tengok verb. Okay, you cari mana verb. Okay, tapi tak semualah, tak semestinya semua verb tu adalah kita nak letak dalam circle tu. Tapi it can be one of the way juga you can identify which is the proses yang ada dalam sistem tu. Okay, good. So maknanya satu-satunya adalah ni, check betul. Okay, dia check. Okay, apa lagi? Dari first paragraph ni. Apa William? Proses apa lagi ada dalam paragraph selain daripada check ni? Dia check credit limit ni. Tu the first process lah tu sebenarnya. The second process apa? Dia reject tak reject. Reject tak reject. Okay, so alright. Ada lagi? Dia update customer file. Recording the order. Yes. Recording the order, update customer file. Okay, betul. Tapi yang reject notification ni, sebenarnya reject notification ni adalah dia sebenarnya adalah data flow tu. Okay, flow di mana dia bagi mention kepada customer, dia reject the notify of the customer to on the rejection tu. Okay, so dia is not a exact process sebenarnya. So yang prosesnya betul tadi, check credit limit. Yang kedua, record order and updating the customer file. Okay, tengok the next paragraph. Apa proses yang ada? Check lagi. Okay, check inventory record, correct. Lagi? Packing slip. Packing slip apa yang verb ni? Nak cari apa? Apa berlaku dekat packing slip? Prepare. Prepare packing slip. Tapi jangan you tulis dalam circle tu packing slip is prepared, salah. Okay, you kena start with the verb prepare packing slip. Tu baru betul. Okay, sebab kita kata tadi dia labeling untuk proses, you must start with the verb. Alright. Okay, the last paragraph. The last process. Invoice copy. First copy. Prepare invoice. Prepare invoice. Prepare invoice. Copy ni dia dah info ni data flow ni, dihantar satu kepada proses filing, dia buat filing, hantar pada customer, and then final dia hantar pada accounting department. Okay, I will show you the answers. Kita compare. Okay. So saya letak sebelah ni. Sekejap.
Okay, so nanti the answer ni saya akan letak dalam Google Classroom, don't worry. Okay, cuma ini kita discuss dulu. Okay, satu lagi saya lupa nak mention. Ni, this one. This is the title. Title ni kalau tengok tu ada tick kadang-kadang dia bagi markah lah. So for the safe side you better put the title. So title ni kena ada 3 perkara dalam title. Okay. The name of the company, kalau ada mention the name of the company. Okay, and then apa nama sistem tu. Okay, ataupun nama proses lah. Okay, so data processing system. Okay, and then the type of DFD. Type apa. Okay, so sama ada context DFD ataupun intermediate DFD. So ini 3 things that should have in dalam title. Okay, so kalau ikutkan ni dia bagi markah lah ni. Alright. Okay, so this is, you nampak tak ni? Nampak madam. Nampak Okay, good. Baik. Alright. Okay, so ini the first process. Okay, first process. So tadi kita kata check credit limit. So dia dapat daripada customer. Kalau you tengok kat sini, when order comes in, the order processing clerk check the customer file to confirm the credit limit. Okay, so maknanya the credit limit has been exceed, the clerk will reject notification. Alright. So kat sini it's not mention clearly dia kata dia terima order, tapi of course kalau order process memanglah kita akan terima order dulu daripada customer, right? So ini adalah one flow from the customer to show the order. Okay, to show the data sources, data inflow into the system. Okay, order. Okay, and then the check. Okay, dia buat checking on the credit limit customer file. So customer file kena ada satu storage ni, symbol. So di mana dia check confirm the credit limit from the file. So that's why the arrow tu comes from the daripada data storage. Okay, so dia apa ni, about the credit info, about the customer lah, credit info on the customer. So one outflow daripada storage ni goes into the this process to check the credit limit. Okay, and then if the credit limit has been exceeded, the clerk will send the reject notification to customer. So yang second sentence ni you tak perlu mention dalam sistem tu, dalam data flow diagram ni, whether dia kata exceed ke tak exceed ke, tak perlu mention, because dalam ni dia dah, maknanya masa dia buat kerja proses checking ni, so kita hanya mention dalam DFD ni dia punya data inflow and outflow. Okay, so maknanya dia buat kerja checking, kalau exceed, so dia akan send the reject notification. Hantar reject notification. Okay, reject notification. So ini akan ada outflow daripada sistem kepada customer. Okay, and then if the amount is within the credit limit, okay, the clerk will proceed. So proceed dia akan go to the next process. Okay, record the order and updating the customer file. Remember yesterday ada dalam satu guideline, saya mention dalam guideline untuk data store, bila kita mention about updating, so kena ada one data inflow into the storage ni untuk indicates itu adalah updating the file. Okay, so this is the labeling lah, all the detail. Okay, then the second paragraph. Okay, the next process, check product availability. Okay, determine if the company has the product order on hand. If the items are in stock, the packing slip is prepared. Okay, so they prepare packing slip. But before that, they check the inventory tu adalah okay, daripada inventory file lah. Okay, so kat sini pun kita boleh kata dalam narrative ni memang dia bagi tahu ada inventory file, tapi kita kata kalau dia check, mesti dia check with the something from the record kan. So they get the record from the file, so they get the inventory info daripada inventory file. So one outflow daripada inventory file ni goes into the process checking.
Okay, then prepare packing slip, send to the warehouse. So packing slip, okay, ini dia punya info data outflow to the data destination ni, warehouse. Okay, and then send the acknowledgement. Ini acknowledgement hantar kepada customer. Okay, then last process, they prepare invoice. Okay, so one shipping notice has been received from the warehouse. Maknanya dia terima shipping notice daripada warehouse. So one inflow, okay, ni kira data sources lah pula. Warehouse ni dah jadi data sources dia. Dia dapat information shipping notice, dapat apa nama ni, the data inflow kepada sistem untuk prepare the invoice. Okay, and then dia hantar this invoice kepada customer. Okay, and then one copy dia buat filing. Okay, a copy is filed by the order processing department, and then another one dia hantar kepada accounts department. Okay, so itu basically yang ni yang paling simple lah ni soalan ni. Okay, so that's how you apa ni, dia punya macam mana you nak get the feel bila you nak buat data flow diagram ni. Maknanya daripada naratif yang you dapat soalan ke whatsoever, okay, daripada cerita dia, naratif dia, so you identify first what's the external entity, okay, proses apa yang berlaku kat situ, dan juga data storage. Okay, and then daripada situ nanti you boleh identify lah apa information inflow and outflow daripada sistem. Okay, so dalam kalau you perhatikan dekat diagram ni, okay, remember semalam one of the rule untuk proses you must number dia in sequence. Okay, numbering in sequence. Okay, and then labeling. Okay, label. Alright, so label ni ada markah ni. Okay, each of the flow tu label kena ada lah. Sebab kita kena tahulah, sebab diagram DFD, the purpose of DFD ni adalah untuk menunjukkan data flow. So what are the data flows of dalam sistem ni? So ini sistem data flow dia. Alright, so ni semua ada markah. All you label ni akan dapat markah. Okay, alright, so ada soalan untuk question 1? Tak ada. Okay, Kan dia macam mana kita nak tahu dia tu bawa ke bawah ke ataupun ke macam apa bentuk? bawa ke bawah maksudnya macam mana tu? Dia punya flow ni, dia punya arrow. Kalau arrow tu kan macam kalau yang buku tunjuk ada yang macam yang dekat macam curve sikit tu. Dia tak ada yang straight terus. Oh, tu tak ada masalah. You nak straight ke, you nak bengkok ke, tak salah pun. Asalkan dia punya ni kena betul lah. Maknanya sama ada macam contoh ni, dia punya arrow head ni, ni kena betul. So itu yang penting. Arrow head dia nak menunjuk ke mana. Sama ada dia punya line tu straight ke, bengkok ke, tak kisah. Kalau yang macam bentuk yang petak dengan bulat-bulat ni tu. Mana? Penggunaan nak betul-betul nak tentukan yang ni pakai petak ni, yang ni pakai bulat tu. Tu kita tengok semalam lah kan, kita dah tengok 4 simbol. 4 simbol ni yang petak ni adalah untuk apa? Kita kata external entity kan? So external entity tu you kena guna simbol square ni. Alright, so proses, ini proses. So ada 5 proses ni semua kena letak dalam simbol circle lah. Ini data storage. So tu yang saya kata ada 4 semalam tadi tu. So 4 ni satu, proses 2, data storage 3, and then flow, arrow ni. Tu simbol yang ada dalam DFD. Okay. Alright. Okay, good. Ada lagi? Question? Okay. Dia memang ke bawah, dia memanjang. Dia tak kisah. Tak kisah. Asalkan kalau boleh you tak cross line lah dia punya arrow ni. Okay, so ada juga misal kata you mungkin lah kalau dia punya apa line ni mungkin akan ada cross tu, you boleh duplicate ni. Misal kata customer ni mungkin ada banyak flow dia pada customer ni. So you mungkin boleh duplicate customer ni
letak mungkin dekat bawah ni ke, dekat mana-mana, so that dia punya arrow ni tidak cross. Tak ada cross line. Bukan kita tak nak, maknanya cross line ni akan jadi confusing kan. So you boleh duplicate. In fact dia punya data storage pun boleh duplicate. Misal kata customer file kat atas ni, and then kat sini tengok ada cerita pasal customer file. Takkanlah you punya proses ni nak pusing naik atas ni kan. You boleh duplicate customer file tu again dekat bawah ni, so that you boleh, dia punya arrow tu tak ada cross line untuk naik ke atas turun bawah tu. Itu ni lah. Kalau apa nama ni, biasanya kalau orang prepare DFD ni dia buat draft dululah. You buat draft dulu, tengok mana yang mungkin kena ada duplication of entity ke, duplication of the storage ke, buat draft dulu. So tu bila you nak prepare DFD lah. Okay, ada lagi soalan? Okay, okay, cuba tengok soalan 2 ni. Kita tengok satu lagi soalan. Kita discuss satu lagi. Alright, so the question 2 is about account payable. Okay, so kalau dia minta prepare context diagram, so nama sistem tu adalah account payable lah. Okay, so and then so since kita kena ada letak title kan, so you kena tahu dulu lah proses ni sistem apa. So kena dalam title nanti kena ada include what's the name of the process ataupun what's the name of the system. Okay, so from the second question, can you identify the external entity? Ada berapa kat dalam ni? Vendor. Okay, correct, vendor. Management. Management, okay, mana management? Paragraf mana? Last value. Okay. Account payable manager. Account payable manager. Okay, account payable manager ni external entity ke tak? Remember, bila you identify external entity tadi, saya kata kita tengok balik adakah dia terlibat dalam proses tu ataupun tak. Kalau dia terlibat dalam proses tu, dia bukan external entity. Adakah account payable manager ni adalah orang yang bekerja dalam account payable process? Ya, individu dalam. Okay, so dia bukan external entity lah. Okay, so actually question 2 ni ada 2 saja, external entity, vendor dengan management ni. Okay, so when vendor invoice are received, the account payable clerk records the amount due in the account payable file and then file the invoice in the vendor invoice file. So okay, from the first paragraph ni, apa proses yang berlaku? Later when the time comes to pay the customer vendor, the clerk retrieve the vendor invoice, match the invoice with the purchase order from the purchase order file and receiving report from the receiving report file. The clerk then prepare the check and record the check amount in the cash disbursement journal and update the accounts payable. Apa proses yang berlaku? Disbursement dulu. Dalam first paragraph dulu ni. Apa verb yang mungkin kita kata dia sebagai proses kat sini? Prepare a check. Okay, prepare check. Record amount. Pada Ya, record the amount due ni. Maknanya dia record record invoice lah. Sebab dia terima invoice kan. Record invoice, betul. Apa lagi? receiving report. Dia update, update tu update kan? Update tu tadi kita kata dia just data flow je. Flow je. Receive report. Receiving report. The window and retrieve. Retrieve ni dia retrieve the vendor invoice. Retrieve invoice ni dia tarik info daripada file sebenarnya. Retrieve, ingat tak semalam kita ada tengok dalam saya punya slide semalam, the word yang daripada file. Sekejap saya tengok tunjuk yang ni.
data store. Ni. Okay. Data flow to the data store means update. Ni saya ada cerita semalam. Kalau ada word update ni maknanya one flow will goes into the data storage. Okay, data flow from the data store means retrieve or use. Okay, so kalau dia kata retrieve ataupun use, okay, so itu adalah data flow daripada data store. So sama juga case dekat sini ni, dia kata dia retrieve kan. Retrieve the vendor invoice ni maknanya dia get the info daripada data storage. Okay, ada satu lagi proses kat sini. Apa dia proses satu lagi? Okay, satu lagi ni yang ni. When the time comes, the club will retrieve the vendor invoice and match this invoice with the purchase order from the purchase order file and receiving report from the receiving report file. Ni, dia do matching ni. Match the documents. Itu adalah proses yang kedua. Okay. So dia akan match, dia retrieve semua 3 documents. Okay, and then they do matching and then barulah dia prepare check. Okay, prepare check. So ni akan adalah dia akan dia mention kat sini disbursement journal, payable file. Ni semua storage. Okay, data storage. Okay, the next paragraph. What's the process in the next paragraph ni? Apa yang dibuat oleh account payable manager? Takeover dan signature tu. Yes, dia akan buat approve and sign. Okay, approve and sign. Sign siapa? Sign check ni. Sebab check ni daripada clerk tadi dia forward kepada manager dia. So manager tu akan approve dan sign the check. Okay, then the sign check is later sent to the vendor. Okay, and then last kali, what's the process in the last paragraph ni? Prepare the copies. Prepare ni, the word prepare. Dia prepare AP report. Okay, prepare AP report. Then dia send kepada ni lah, management and then juga dia buat filing. Okay, so kita tengok dia punya suggested solution. Okay, so first perlu ada apa nama ni, title. Okay, title. And then as I mentioned tadi, okay, record dia terima invoice daripada vendor. Okay, ni info daripada vendor. So data flow ni, arrow dia perlu masuk dalam proses ni. So dia buat record invoice. Okay, and then amount due in the account payable file. Okay, so ni sebab dia sebut filing ni kan. So dia record the amount due in the account payable file. So sebab tu ada satu flow invoice amount ni ke dalam account payable file. Okay, so data arrow ni, arrow head dia akan ke sini lah sebab dia record. Okay, later when the time comes to pay the particular vendor, the clerk will retrieve the invoice. Dia do matching ni. Okay, and then dia simpan juga dekat invoice file kan. Ni comparable file and then file in the invoice in the vendor invoice file. Ni. So invoice tadi disimpan dalam invoice file. Okay, ataupun invoice vendor file lah, mana-mana. So the name, okay, macam mana you namakan label proses ni tak semestinya you exactly macam ni lah. Okay, so kalau dalam kalau the marker nanti dia akan tengok you boleh use any suitable verb. Okay, not necessary exactly apa yang dalam suggested solution ni. Okay, so mungkin ada perkataan-perkataan yang seerti yang you guna pun boleh diterima. Okay, acceptable untuk diberi markah. Okay, so the second process tadi dia do match document. So match document ni dia kata when the time comes to pay the particular, the clerk retrieve. Okay, so retrieve.
So retrieve tadi, kita kata retrieve tu dia get the info daripada invoice file ni, dapat data flow satu ni daripada invoice file, and then match this invoice with the purchase order from the purchase order file. Okay, so ini adalah purchase order file. So akan ada satu flow ke dalam proses matching ni lah, sebab dia nak match 3 dokumen ni. Okay, and then satu lagi receiving report file. So ada satu flow receiving report kepada proses ni. So these 3 documents that we do match. Okay, so clerk tu akan buat matching documents, and then the next process barulah dia prepare check. Okay, prepare check and record the check amount in the cash disbursement journal. So ini adalah storage lah, journal ni adalah storage. So the check amount akan dimasukkan, info about the check ni akan dia record dalam cash disbursement journal. Okay, and then update. Perkataan update tadi, update bila word update je akan ada satu flow daripada proses kepada storage, data store. Okay, so update the check amount ke account payable file. Okay, then the check and the other 3 documents are forward to the account payable manager. Okay, so account payable manager ni dia akan approve and sign check tadi bila dia terima check daripada clerk. Okay, and then the sign check akan hantar kepada vendor. So you nampak perkataan ni sebab dia tak tulis check saja tau, dia tulis sign check, because check kosong dengan sign check is different thing. Kadang-kadang kalau marker yang particular, kalau you silap, you letak check saja mungkin tak dapat markah ni. Okay, because dia punya data flow tu is the sign check, not the check. Check is not, sebab dia bezakan check yang double sign dengan check yang kosong. So the labeling tu, okay, must be careful, sebab dia kata ni sign check ni, sebab kat sini memang ada satu proses yang dia buat untuk signature. So sign check akan hantar kepada vendor, okay, atas ni, and then 3 documents are filed in the paid invoice file. So paid invoice file, so 3 dokumen tadi ni yang dia buat matching ni. So ini 3 dokumen lah. Invoice, PO ni stand for purchase order, RR ni stand for receiving report. So 3 documents ni, okay, perlu ada dalam labeling ni lah untuk menunjukkan data flow kepada invoice file. Okay. Then at the end, account payable clerk uses information from the accounts payable file to prepare the 2 copies of AP report. Okay, so dia kata dia gunakan information daripada account payable file. So sebab tu ada satu flow daripada account payable file, dia retrieve information ni untuk prepare the AP report. So this last process. Jadi dia ada flow daripada account account payable file. Okay. So digunakan information daripada file tu untuk prepare AP report, and then bila dah prepare AP report ni akan send untuk filing and then send to the management. Okay. So to the second question. Alright. Ada soalan? Okay, tak? Okay. Banyak. Boleh? Yeah. Boleh. Okay, alhamdulillah. Alright, so the rest tu, okay, so ni you buat dulu. Okay, so actually yang soalan yang lain-lain ni adalah saya ambil daripada S655 lah sebenarnya, sebab you punya past years memang tak ada lagi. Okay, so you try to do it first, okay, and then saya akan letak 1 copy answers dekat you punya Google Classroom. Okay, tapi sebelum you tengok jawapan tu, buat dulu. Sebab bila you buat silap, so kat situ you boleh detect, you boleh ingat mana you punya kesilapan tu. Kalau you buat sini sambil tengok jawapan ataupun tengok jawapan dulu baru nak buat, that's not the correct way how to you, macam mana nak prepare the DFT. Okay, tak apa, biar silap dulu tak apa, you buat draft dulu. Okay, so nanti saya akan put this one dalam Google Classroom.
Okay, and then other things that I want to highlight for today adalah you punya di PBL. Okay. So di FD ni tak ada soalan ya? I proceed to this one. Okay. Tak ada. So untuk you punya PBL, okay, so saya dah tengok lah you dah ada group member, so good. So actually PBL ni I'm not sure whether ada cost, tapi kalau untuk mungkin kalau you belum ada pengalaman lah, ke dah pernah ada course yang before this ada buat PBL? Ada tak? Ada. So you semester 4 dan 5, okay, maknanya semester 1, 2, 3 tak ada course yang ada buat PBL Okay, so actually PBL ni, dia punya method PBL ni, problem based learning ni is not macam the way the conventional punya style. Dia kalau ikutkan konsep PBL ni, diberi soalan macam yang you punya case sekarang ni, dah diberi case tu, okay, to the related topics. Okay, kita dah specify topik apa, okay, and then you work out on the with the group members untuk selesaikan masalah-masalah tu lah yang dalam case tu. Okay, and then barulah dibuat presentation dan juga being reviewed by the lecturer, ataupun lecturer akan jadi facilitator. So sebenarnya dia punya method tu dia tak sama macam you buat traditional punya lecture. Maknanya lecturer bagi dulu material, suruh baca ni, bagi lecture dulu, and then baru you diberi soalan. Okay, tapi kalau PBL method ni, soalan dulu diberi, case dulu diberi, dan pelajar akan try to solve it, okay, within the scope of the topics tu, okay, and then barulah being discussed within the group and also with the facilitator untuk discuss the answers tu. Okay, so sebenarnya itu that's how PBL works. Okay, so this is some of the rationale kenapa AIS paper ni guna PBL. So nanti bila you buat 655 pun akan ada PBL juga. So okay, apa nama ni, so first of all to calculate the learning habit, okay, because students akan supposedly actively involved in the solving the problems. So this is where kita nak inculcate students supaya ada critical thinking untuk solve the problem tu. Okay, dan dia akan jadi resourceful lah, akan mencari information tu, instead of dia terima info dulu daripada lecturer, tapi dia akan pergi cari lagi info, and the sources not necessarily from the textbook, you boleh cari from other sources juga, okay, to get the information about the problem. Okay, and then reinforced learning helps students take ownership over the material. So this is one way juga untuk feel the ownership sebenarnya. Bila you cari sendiri info, kadang-kadang kita rasa, oh, kita appreciate apa usaha kita cari information tu. Bila kalau biasa traditional, lecturer akan bagi info dulu. Okay, and then you terima. Baca tak baca tak tahu kan. Tapi kalau misal kata PBL ni, maknanya you kena dulu get the information tu, apa namanya, to solve the problem tu. So it can supposedly akan have a feel ataupun be enforced to have to get the feeling of the ownership over the material. Okay, and then give students the space and time needed to able to appreciate the problem, suggesting solutions, solve the problem, refining, tuning the solution dan sebagainya lah. So this is also to, kalau you tengok kat sini ni, help students to develop team working skill to solve the problem. So one of the daripada AIS paper ni juga adalah untuk ada working teamwork skill. Okay, teamwork skill and also this skill, problem solving skill. So bila you berbincang, itu kan ada communication skill, team working skill, dan juga the skill untuk solve the problem, tuning the solution dan sebagainya. Sepatutnya kenalah itu yang kita expect, okay, daripada PBL.
And then the move away from the conventional way of teaching and learning process where the lecturer are the sources of authority playing a dominant role of the imparting knowledge. Ini yang saya cerita tadi lah, maknanya dia akan move from the conventional way of teaching di mana lecturer bagi lecture dulu, you solve the problem, tapi now the PBL is the lecturer will not give you the lecture on the topics but you solve the problem first and then after that barulah kita discuss. Okay, so that's the how the PBL works sebenarnya. So kita punya expectation tu adalah student untuk rasa appreciate the knowledge tu dan juga can have a working team tu. Sebab tu kita kena buat dalam group. Semua PBL akan buat dalam group. Okay, so mungkin ada limitation sedikit lah bila kita ODL ni. Tapi kalau in the kalau biasa from previous semester sebelum ni memang face to face tu memang you akan ada kelas tu akan diberi masa untuk discussion. Okay, so that's saya ceritakan dulu okay about the using the rationale of using PBL ni so that you faham apa the expectation daripada student lah, daripada course ni sendiri kepada student. Okay, so ini topics yang covered untuk PBL tu ada 5, semua related dengan cycle, revenue cycle, expenditure cycle, production, human resource, payroll dengan GL. So 5 topics ni yang cover untuk PBL. Okay, so ini semua 5 topik yang terakhir lah untuk you punya syllabus. Okay, and then the important points okay that you should get daripada topik-topik ni. Okay, so ini saya highlight ini sebab so that you alert bila you go through the topics. Okay, so this is the things yang important, okay, yang you perlu tahu. First, apa proses yang berlaku or activities that happen in the each of the cycle tu, proses apa. Okay, sebab revenue akan ada proses dia, ada activities dia. So you kena tahu apa proses and activities that involved in those cycles, 5 cycle tadi. Okay, and then apa source document dia. Kenapa source document yang di highlight kat sini? Sebab source document ni is one of the internal control. Sebab apa yang you dah belajar sampai chapter 13 tu, itu semua related to the control. So control tu akan implement juga dalam cycle ni. Okay, sebab yang ketiga important points tu adalah threats and control. So what you did learn dalam chapter chapter 8, okay, chapter 8 sampai chapter 13, semua tu adalah threat and control. Okay, then you can relate with the cycles yang you akan buat PBL ni. So you akan jumpalah contohnya control dari segi segregation of duties, kena ada control access, semua tu diulang balik sebenarnya. Okay, so cuma dia akan apply that control related to the cycle yang you akan tengok 5 cycles tu. So that's the important. So yang paling penting biasanya kalau you tengok dalam PBL tu is more fokus kepada threats and controls ni. Kebanyakan soalan daripada PBL tu adalah dia nak you identify the weaknesses okay dalam sistem tu, okay, and then apa suggested solution related to the control yang you perlu suggest the control yang perlu ada. Okay, and then threats tadilah, threats apa yang kalau tak ada control tu apa berlaku. So those are the things yang you kena highlight dalam 5 topik ni untuk PBL. Okay, so ni just summarize saja. So dia ada 5 cycle tadi tu. So yang cabang-cabang tu adalah semua proses-proses yang berlaku pada setiap cycle tu lah. Okay. So nanti bila you go through the PBL, sebab PBL 1, saya tak ingat pula dia punya soalan PBL 1 relate to, kalau tak silap revenue cycle kot ke expenditure cycle. So nanti you tengok PBL question nanti. Okay, so then this is the things yang saya nak you take note because saya tak nak you buat PBL ni sebab dia ada 5 dalam satu set tu ada 5 case, 5 PBL. Okay, so every week you buat dulu fokus satu-satu PBL within your work groups. Okay, you discuss.
Okay, then the dates that I mentioned here adalah dates yang you need to submit the draft saja. Submit draft je. Betul tak apa. So saya nak tengok dulu you punya draft. Okay, draft or the answer. Okay, so saya akan nanti later next week saya akan create one submission, assignment submission lah untuk you submit setiap group wakil satu seorang untuk hantar draft. Okay, hantar draft solutions. So draft of your case solution. So itu 4 dates. Dan date yang terakhir ni adalah submission. Saya 4 yang 5 saya tak minta lah. Maknanya 4, 5 tu terus masuk dalam final. So final report ni 15 Januari. Okay, 15 Januari ni kira finalize. So untuk ODL ni kita tak ada presentation. Okay, tapi kalau face to face memang ada lah sepatutnya presentation. So for the ODL kita tak letak kita tak bagi markah lah untuk presentation, tak ada presentation. Cuma you kena ada kena hantar report dalam bentuk e-report lah. Bentuk e-report ni is ada you nanti you tengok saya dah letak rubrik untuk report. Rubrik untuk report, rubrik untuk content. So rubrik untuk report tu ada markah-markah creativity, macam mana you present the report tu. So macam mana cara you masukkan information, you nak masukkan mungkin sekarang dah ada kan canggih yang you boleh masuk animation ke whatsoever. So itu ada markah untuk creativity, how you present your report tu. Okay, so you hantar 15 hari bulan tu. Okay, so itu saja yang saya nak highlight about the PBL. So ada soalan? So nanti ni saya akan letak dalam Google Classroom lah as your guideline. So nanti you kena work in a group. Okay, so hopefully your group member boleh bekerja sama. Sebab ni penting, jangan seorang saja yang buat kerja. Okay, sebab ni akan masuk final assessment lah. You punya final assessment. So sebenarnya final assessment you tu nanti apa yang dah masuk dalam test tak masuk lagi final assessment. So final assessment kalau tak salah saya akan start daripada chapter 8 lah. Chapter 8 ke chapter 7? Chapter 8 kan? Chapter 8. So chapter 8 sampai chapter 14 ni, you punya final assessment. So apa yang you buat PBL tu, one question from the final assessment will be tested related, soalan lebih kurang macam PBL ni. Lebih kurang lah. Maknanya dia akan bagi satu case. So from the case, you identify the weaknesses dia. Weaknesses tu related to control, apa threat dia. Okay, and then what are the suggested control untuk overcome the problem tu, overcome the threat. Okay, so itu akan ada satu soalan daripada final assessment. Dia final assessment ni dia akan keluar satu cycle sajalah. Dia akan pilih satu cycle, bukan semua cycle, satu cycle saja untuk apa nama ni dalam final assessment. Okay, so kita tengok sekejap apa tadi PBL ni. Okay. So PBL 1 nampak Tadi saya share screen ke saya share PowerPoint Kita share screen kan? Ni nampak tak my screen ni? PBL. Nampak ada. Nampak. Okay. Sebab saya tak ingat saya share screen ke saya share PowerPoint saja. Okay, so kalau tengok ni PBL 1 revenue cycle. Okay, chapter 14 lah revenue cycle. Okay, so akan ada ni soalan ini data flow diagram ni memang you kena prepare untuk this PBL 1. Rasanya satu je yang kena prepare DFT ni. Okay, and then this related to the case lah soalan ni. Okay, the second PBL expenditure chapter 15. Okay, and then payroll ni chapter 17. Okay, ni production chapter 60. Ni last one, BBL chapter 18. So
Nanti you hantar draft tu PBL by PBL lah. Okay. So make sure your answers tu must relate to the case. So that's how you answer. Jangan answer tu in the general statement. Sebab kita bagi case tu so that you boleh relate dengan case. Sama juga soalan final nanti. Okay, maknanya bila kita bagi case tu, jawapan yang you beri jawapan tu kena relate dengan case. Sebab kadang-kadang biasa student dalam report tu dia bagi statement tu statement yang general. Statement general macam you ambil copy paste daripada buku. So it's not the correct way. Maknanya kalau kita bagi case tu, you kena relate jawapan you tu dengan case tu. Okay. So same case untuk PBL juga. Alright, so rasa saya itu je yang saya nak mention buat PBL ni. So, any question on the PBL or on the DFD? So, kelas hari Monday next week, okay, that one kelas untuk you prepare the DFD ni. DFD pula prepare PBL. Okay, so buatlah cara macam mana you work in the group untuk discuss the PBL. And because the submission date tu adalah apa tadi? Yang first one 22 Disember. Okay, hari Selasa Kedua. So hari Selasa. So hari Selasa minggu depan saya akan go through sikit dengan SQL. Yang bagi brief introduction on the SQL software. So ada masalah tak download on the SQL? You dah download ke belum? Belum. Dah. So yang guna MacBook ada masalah tak? Saya dah parallel je. Saya ambil parallel. Okay. Sebab kalau ada masalah je just inform saya. PM saya nanti. Biasanya function sama je kan macam? Dia biasanya function dia sama je kan? Sama je rasanya. Apa tadi you guna apa? Function dia tu sama je kan? Function dari segi madam nak suruh tekan tu ke kan? Kalau MacBook kan dia lain sikit. Yang you punya version apa tadi you cakap? Saya guna ambil parallel lepas tu saya download. Rasanya sama kot. Okay, madam. Saya tak pastilah, nanti you tengok. Bila saya tunjukkan nanti you check. Okay, so SQL tu nanti kita akan buat lab test minggu yang terakhir. Okay, okay, yang tu pun saya rasa saya patut mention juga date tentative sebab you kena booking date tu sebab kita bagi masa lab test tu 5 jam. 5 jam untuk submit. So saya plan untuk buat hari Sabtu 23 hari bulan sebelum you study leave. 23 hari bulan. Semua software, semua soft copy lab test tu nanti akan submit kepada SQL. SQL akan mark and then dia akan keluarkan CJ. Okay, so it's how it works lah untuk PBL test nanti. Dia akan bagi markah pada saya untuk saya masukkan untuk you punya lab test markah, tapi CJ tu semua dia akan keluarkan. Okay, sebab dia mark tu bukan manually mark lah, dia akan mark, sistem akan mark. Dia ada sistem yang boleh marking untuk test tu. So please take note, saya beritahu tadi 23 Januari Sabtu. Okay, so you booking that date untuk kita buat PBL test sebab saya tak boleh buat hari weekdays sebab dia 5 jam. Nanti ganggu kelas. So memang kena buat hari weekend. Okay, so then akan buat sebelum you punya final assessment lah. Nanti kan final assessment ganggu you punya nak exam pula. Sebab kita semester ni macam minggu 14 minggu macam biasa je. Okay, so anything else? Kalau tak ada apa, we stop sampai sini je. Ada apa-apa lagi nak tanya? So you can start discuss on the PBL question tu. Okay, so submit the draft nanti. Saya akan buka satu submission assignment dekat Google Classroom nanti.
Okay, so try to do the DFD juga. Nanti saya bagi submit, upload the suggested solution. Ada apa-apa? Ada. Okay, Okay, madam. okay. Okay, insyaAllah. Alright, good. Okay, so kalau tak ada apa, I see you on Tuesday next week. So Monday tu automatically you buat lah. Saya just monitor kalau ada problem, boleh just message saya terus. Okay, misalkan you nak tanya ke, of course boleh tanya, tak ada masalah, boleh tanya. Okay, cuma you kena work out lah on the solution tu, try to do first untuk PBL tu. Okay, so the time untuk 1 hour time tu you do for the discussion. Okay, then SQL kita buat hari Selasa. Alright, so kalau tak ada apa, I see you on Tuesday next week. Ataupun in virtual, you nak tanya pun no problem. Okay, so kalau tak ada apa, see you. Okay, Assalamualaikum. Salam. Thank you, madam. 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 Salam. Thank you, madam.